नफ्सी 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 नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह, हम आप पे कुर्बान जाए। जिस दिन माँ नहीं पूछ रही, नबी नहीं पूछ रहे, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई नहीं पूछ रहा, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो नजरें तवाफ करेंगी। ये आवाज कहां से आ रही है? ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके झोली फैला के खड़े, या मेरी उम्मत को, या अल्लाह मेरी उम्मत को। कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे, जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाते रहे, झूठ बोलते, चोरियां करते रहे, डाके मारते। मेरा नबी कह रहा है मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा। तो इससे प्यार न करे तो और किससे करे? मौत पे रिश्ते टूट जाते। আমরা সবাই চাই আমাদের প্রিয় নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শে জীবন সাজাতে, প্রিয় নবীজির সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরতে, কিন্তু ব্যস্ততার ভিড়ে চাপা পড়ে যায় সেই অমূল্য সুন্নাহগুলো। আমরা জানি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রতিটি কাজের জন্য সুন্দর সুন্দর দোয়া শিখিয়েছেন, কিন্তু চাইলেও অনেক সময় মনে থাকে না, চোখের আড়াল মনে পড়া কঠিন। তাই এই পথ চলাকে সহজ করতে আমি আপনাকে দাওয়াত দিচ্ছি মানারা পাবলিকেশনের দোয়া স্টিকার প্যাকেজে। এখানে রয়েছে সহি হাদিস থেকে সংগ্রহ করা ৪২টি প্রয়োজনীয় দোয়া, যা আপনি আপনার ঘরের দরজা, খাবারের জায়গা, ঘুমের জায়গা সহ বিভিন্ন স্থানে লাগিয়ে রাখতে পারবেন। যখনই কোনো কাজ করতে যাবেন চোখ পড়বে সেই দোয়া স্টিকারে, আর আপনার হৃদয়ে জেগে উঠবে প্রিয় নবীজির সুন্নার ভালোবাসা। এভাবে প্রতিটি কাজে দোয়া পড়তে পড়তে আপনার মনে আসবে প্রশান্তি, আপনার জীবনে আসবে এক অন্য রকম আনন্দ। চলুন আজ থেকেই প্রিয় নবীজির সুন্নার সাথে আমাদের জীবন গড়ে তুলি।